A'udzu Itu Ibu. kumaha. Iqra bismirabbikal ladzi khalaq. Ya Nabi ala Iqra. Iqra warab. Ibu tante hebat kan? Iya ngauseulah. Iqra warab. Hai Rabbikum Allamal insana man yakam kala inna insana man yakam Kalla innal insana layatgha ahus. Kumaha? Iqra Inna ila rabbika ruj'a. Nah atau Entah Ibu. itu salawatan atuh. Habibi ya Muhammad ya Sadiqom Iyunaga ya Ahmatas. Nah atuh Ibu entah.